Selamat hanjaiwu tabet huang sintan Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selabi helu hung aran majelis jemaat GKI Barimba menyambut are terima kasih akan Jesulak akan Ibu Pendeta Oktavianti STH dia akan melayani sembayang tentang menyampai auha ta'ala akan itah samandiai. Jika dua akan Pebiria Margareta mahasiswi PVT STT GKI Barimba J akan menjadi liturgus. Jika telu bakas ungkup panatua diakon bara lingkungan pelayanan telu J akan menduhup melalui sembayang. Jika epat akan Bapak Budi Alfianto SPD J akan memain keyboard mengiring puji-pujian itah. J K lime akan diakon Nerna Tutiasi dan penatua Yoperi Ejumben J akan menjadi pemandu lagu nyanyi itah akan anda tuh. Jika jahawen akan Bapak Agustinus Samail selaku operator sound system. Jika uju akan Bapak Penatua Timoteus selaku petugas LCD dan multimedia. Jika hanya Kea akan gagenep ungkup jemaat Jedumah akan sembayang minggu andau tuh yo ke uang gedung gereja tuh kutekia J umbak melalus live streaming barahuma masing-masing. Pasanan akan ungkup andau minggu sawala September nyelu 2 kuyan 22. Berita pelayanan sembayang hung gereja Betania Barimba akan andau minggu tanggal hanya wala September 2 kuyan 22 YT petugas mimbar lingkungan pelayanan IJ petugas pelayanan pendeta Yeni Triarta Emin liturgus Panatua Heldi Tanjung, pemain keyboard Yuni Diana Angelica, song leader Panatua Herti Kalorina SPD dan Pebiria Margareta. Itah mapan liturgi model J Sulakah bersama dengan jemaat. Berita keuangan tetep jatun perubahan Paname ataupun Pampelua minggu dijadi mahalau. Berita keuangan jaharu tame andau tuh IET kolekte bara SAM Rp70.000 persembahan syukur ulang tahun Genesta korban syukur bara Genesta Ejumben berjumlah Rp100.000 persembahan syukur ulang tahun Yosefin Lilin Cahyani Rp100.000 persembahan syukur ulang tahun Jessifer Septario Rp100.000 persembahan syukur Yehinedi dan Rambun ulang tahun pernikahan JK22 Rp150.000. Berita kebaktian dan lain-lain. Akan kebaktian huma tangga uang lingkungan IJ tuntang 2 minggu tuh kosong. Dan kebaktian huma tangga lingkungan telu andau Kamis 15 September 2 kuyan 22 Eka keluarga Rusmini Rambang Inarima dan Irawei pahari ungkup samandiai uka tau hadir huang kebaktian te dan jibat tugas YT liturgus Diakon Marlina David, pemain keyboard Panatua Mardiampung SPD, song leader Diakon Esterlin. Irawei kia bapak-bapak samandiai uka tau hadir huang kebaktian seksi pelayanan Bapak-bapak J Ilalus andau sananyan 12 September 2002 kuyan 22 pukul hanya belas atau jam jahawen halemei hung gereja Barimba J bertugas sebagai liturgus Panatua Yonatan SPT, pemain musik Panatua Mardiampung SPD, song leader Juliantara Kaharap. Irawai kea ibu-ibu samandia uka tau hadir huang kebaktian seksi pelayanan perempuan atau baris bawi J Ilalus andau tuh minggu tanggal 11 September 2 kuyan 22 pukul 15.30 atau setengah 4 halemei hung gereja Betania Barimba dan J bertugas YT liturgus Panatua Yemita Murni doa syukur Yulita Manas, pemain musik Martino Nihin, song leader Herlina W. Uda. Irawai kia remaja tentang pemuda samandia jitau hadir huang kebaktian seksi pelayanan
remaja pemuda SPRP JI Lalus Andautu Minggu tanggal 11 September 2022 jam 17 atau jam 5 heleme hung gereja Betania Berimba dan jibat tugas YT Liturgus Sebastian Orlando, doa syafaat Renoldi Priyoga di Bagus, doa persembahan Lelo Dayano, Pendeta Desi Natalia STH, metode khotbah. Akan ilalus andautuh kebaktian syukur mengenang ijenyelu jadi buli kapangkuan Bapa Hung Surga almarhum Dehel M Namui YT ilalus andautuh Minggu tanggal 11 September nyelu 2022 waktu atau pukul 11 atau selesai kebaktian hong gereja. Tempat Human Nyonya Dehel M Namui Jalan Kapua Seberang 1 nomor 40 telu RT Jahawen Kelurahan Berimba Kecamatan Kapua Silir Huang lingkungan pelayanan telu dan jibat tugas liturgus Diakon Esterlin, pemain musik dan keyboard itu Martino Lukas Unihin, song leader Diakon Mary Susianti, Irawei Pahari Ungkup Samandiai ukatau hadir umba uang sembayang kebaktian syukur te. Tuhan Yesus memberkati. Inyampaikan jadwal pencarian dana akan Natal SPRP Huang Gereja tu YT menjual makanan sebanyak 3 kali YT tanggal hanya 11 September 2022 jika 23 Oktober 2022 kemudian 20 November 2022 dan tikas tu helu pesanan akan ungkup samandiai tagal kare perhatian Ike are menyebut terima kasih. Liturgi jahapanita huang sembayang andau tu YT aturan sembayang andau minggu kung bahasa Dayak ngaju tumun aturan jika due sehelu bara pendeta penatua diakon jibat tugas tame akan huang ibadah tu itah menampara gawin sembayang tu wang henjewu tu buat itah menyanyi bara nyanyi ungkup nomor 200 Jawen 14 bait je sulak sampai jika dua dan pada bait jika dua te ungkup irawei mendeng. Ungkup samandiai kele itah memperandah arep itah intu taharep hatala tuntang mengaku dosan itah hapan au jehata tumbah pandohop itah wang aran Tuhan ijejari menjapa langit tuntang petak Ike menara tuntang mengaku Tuhan jari menjadian kalunen jatuh dengan sintam sembah Tuhan dengan kahanjak
Kantuh menarep iye hayak basa sorak. Hatala te eka kalindung tuntang kaabas akan itah. Tuhan ije pengkahai mampahayak itah dengan kuasa. Apang Apang ike ike ije wang wang sorga, sorga, aram bua aram imprasi, Kele kele kerajaan dumah. Kehendakmu akan menjadi kilau wang sorga kakai kia hujan peka. Tengah talukinan ike sukup akan andal tu. Tuntang ampun kare kesalahan ike. Kilau ike kia jari mampun ulu ije salah dengan ike. Ela menamian ike huang tingkes. Tapi liwus ike bara ije papa. Karena ayum atun kerajaan, tuntang kuasa, tuntang kahai, palus kata tahi. Amin. Ungkup tau munduk. Sahelu bara itah membasa au hatala je ilalus awi je betugas. Kele itah mambu nyanyi tara akan Tuhan. Maha Panyanyi ungkup nomor 137 B. Salamat ije Sundau Galang. Ita menyanyi bait ije sulak tuntang bait ije kadue. Sahelun itah membaca au hatala kele itah belaku dua. Apang ike huang sorga piretinai ike hendak membaca au aim bara surat barasi. Kele Tuhan memintar ike hayak suang ike hapan roh aim. Mangat ike tutu-tutu tau harati. Tuntang tau kasene kare kehendak Tuhan ije barasi. Kalu tekia ike menyarah kumpung sambayang ike tu. Hayak laku dua tu, huang aran anakmu Yesus Kristus. Amin. Au hatala ije handak imbasa ita induan bara janji ije sulak Yeremia bagi 4 ayat 22 sampai 20 hanya. Je aku hendak membasa kalutu awa. Tutu utus ayungku teh humung, ewen dia kasene aku. Ewen teh anak humung, jatun ke harati. Tutu, ewen teh pintar mawi kasalan, tapi talu bahalap iye jatun tau mawi. Aku jari manampayah tanah, ite, jete karak-karaka tuntang buang, tinai langit, maka kalawa jatun. Aku jari manampayah kare bukit, ite, jete hongge, tinai kare lungkuh hagenje. Aku jari manampayah hakaliling, ite, dialoh ije biti mahin jatun ulun, tinai kare burung penda langit lepan nihau tarawang. Aku jari manampayah hakaliling, ite,
petak basiwu te jari benyem, tuntang karelewu jari ingarak Tuhan tagal kalasun kalaita. Karena kakai au Tuhan, hapus tanah tu uras akan karak-karaka, tapi jatun kia aku hendak menghapusa. Tagal te hapus petak akan balu-balu, tuntang langit ngambu kare rinde-rindem. Karena aku jari hamau, aku jari manukas te. Tinai, aku jatun hendak mangaranyau, jatun aku hendak balang mawi jete. Sampai hetu au hatala je imbasa anda tuh ungkup tumbah. Au hindu palitan paingku, tuntang kalawan jalangku. Amin. Ungkup handiai, buah ita menyanyi manarah hatala bara nyanyi ungkup nomor 100 Jawen 10A. Akam terima kasih. Kita menyanyi lagu tuh bait ije sulak tentang bait ije kedua. Ita huang kahincen kapercaya dengan kare ulu Kristen, ong kare katika tuntang kare leka. Ita hayak mengaku kepercayaan ulu Kristen, hapan ate tuntang nyame ije kalutuk au. Aku percaya huang hatala Bapa ije jatun tikas kuasa, ije jari menjapa langit tuntang petak. Aku percaya huang Yesus Kristus anak hatala ije tunggal Tuhan ita. Ije jari inakan Maria bujang salia awi kuasan roh berasi. Jari ingampehe zaman Pontius Pilatus, matei hong kayu sampalaki. Ingubur muhun akan eka kareliau. Andau telu iye jari misik tinai bara marak uluh matei. Mandai akan sorga. Munduk hilak gantaun hatala Bapa ije jatun tikas kuasa. Barahete iye kare haluli uka mariksa tuntang mamale ulu belum ulu matei tumun gawi. Aku percaya huang roh berasi. Aku percaya atun ije jalahan ain Kristus ije berasi. Yete kare ungkup ulu berasi ije ihanjan roh. Aku percaya ampun dosa. Kamisik bereng ulu matei. Tuntang pambelum ije kata tahi. Haleluya telu tingkat. Ungkup samandiai je kasintan Tuhan ita Yesus Kristus au hatala je akan inyampai akan ita huang ketika tuh iye te jitara surat huang surat janji ije taheta Evangelion tumun Lukas bagi 15 ayat ije sampai ayat je ke-10. Lukas 15 ayat 1 sampai 10. Saya lu itah membasa tentang mengumang oh hatala tu buah itah belaku dua.
apang ike jehwang sorga. Tuh de piretinai ike hendak membasa tuntang mengumang au aim bara surat berasi. Keleh Tuhan memintar ike. Hayak suang ike hapan roh aim je berasih te. Mangat ike tutu tau harati tuntang mengasene narai je menjadi kehendakmu. Tuntang ike ulih malalu sahuang gagenet pambelum ike. Amin. Evangelion tumun Lukas bagi 15 ayat IJ sampai ayat J ke-10. Dengan takuluk surat tabiri jelayang. Hong sinde andau are panagih pajak tuntang kare uluh je inyewut uluh dia bahalap dumah mahining Yesus. Kare ulu parisi tuntang kare uru agama manampara bakutuk. Ewen hamau. Ceh, uluh tuh menerima kare ulu je dia bahalap tuntang malahan kuman hinje ewen. Tagal te Yesus menyarita akan ewen paribasa tuh. Paribasa ijebiti baraketun atun tempun 100 kungan tabiri. Balalu nihau ije kungan. En talu je handak iawi, pasti ia kare malihi tabiri je jalatian pulu jalatian kungan te hong padang uru tuntang haguet manggau je nihau te sampai dinun. Tuntang amun ia sundau tinai tabiri te, ia paham hanjak sampai tabiri te ia tu hunjun baha. Palus mimpi te buli. Limbah te ia mentehau kare kawala tuntang kare ulu hasan sila huma, tuntang hamau. Has ita hanja-hanja. Tabiring ku jelayang jari sundau haluli. Nah, kalu te kea hong sorga. Atun kahanjak je labi hai tagal ijebiti ulu badosa je hubah. Barat tagal jalatian pulu jalatian biti ulu jejari bahalap tuntang dia perlu hubah. Duit jenihau. Atawa paribasa ijebiti ulu bawi atun mingke 10 duit perak balalu nihau ije. Entalu je handak iawi. Ia kare menutung sumbu tuntang mamapas huma sampai ia sundau duite. Ketika ia sundau duite, ia mantehau kare kawala tuntang kare uluhan sasila huma palus hamau. Aku hanjak tutu jari sundau haluli duitku jenihau. Has ita hanjak-hanjak. Kalau te kia malaikat hatala hanjak amun atun ijebiti ulu papa hubah barakare dosa percaya bewe. Sampai te Allah Ta'ala jadi imbasa akan ita sambil ita mingat Tuhan Yesus hamau salamat akan uluh jimahining Allah Ta'ala tuntang mahaga. Amin. Ungkup samandiai jenyinta Tuhan ita Yesus Kristus selamat hanjewu shalom. Mungkin itah rancak mahining istilah hong masyarakat itah. Yete istilah tumbal. Jite hong kehidupan masyarakat terutama akan masyarakat jim menganut keyakinan tentang hal jite bahwa akan keselamatan ulu are misalnya akan keselamatan hong ije lewu te wajar harus mampatei ente ije atau dua kungan metu akan tumbal lah wanulo ente sapi ente bawu en narai bewe uka mencegah terjadi kare musibah hong lewu te sehingga harus tege tumbal ye berupa mampatei metu ije kungan atau dua kungan. Nah pariungkup buen aku mansanan kilau te amun itah membasa au hatala huang ketika tu tambalik ampe. Amun itah membasa au hatala andau tu tahyu paribasa Tuhan Yesus. Yete paribasa tabiri jelayang atau domba yang hilang dan duit jenihau. Dirham yang hilang wa melai Alkitab bahasa Indonesia. Amun ita nempaya melai paribasa tu
terutama paribasa tabiri je layang tu Tuhan Yesus yaitu tabiri je layang dan duit je nihau je mansanan manggau ije tabiri je nihau je layang te, tetapi malihi je are je jalatien pulu jalatien tabiri je beken. Nah buhen gembala hong paribasa tu malihi je jalatien pulu jalatien dan manggau ije kungan tabiri je layang. Padahal amun ita merima 100 kungan tabiri te, uras perlu keselamatan, uras harus imperhati awi gembala tu. Tetapi iye malihi je jalatian puluh jalatian kungan te uka iye menggau je ije tabiri je layang. Nah pariungkup uras tege makna, uras tege rima. Simbol jalatian puluh jalatian kungan tabiri je ilihi awi gembala. Ia teh simbol ampin kalunen metute terutama Yesus hamau metute wang taharep ulu parisi, wang taharep ulu guru-guru agama. Tagal ewen jadi maanggap arep ewen teh jadi salamat, jadi mengetahuan ampin au hatala, jadi mengetahuan ampin Taurat, oh ike itu selamat, sehingga dia perlu ike itu hubah. Dia perlu ike itu pertobatan, pemulihan, ike itu ulu jadi bahalap. Yesus mau kilau te taharap ewen ulu parisi dan kare guru agama, dan Yesus sapuna hendak majar kia ampin pambelum ewen te. Ulu-ulu parisi hong taharap Yesus, ewen maanggap arep ewen ulu je tutu hong taharap hatala jatun kasalah ike itu. Tetapi ulu je beken bara ike jite je salah. Sehingga tagal are ulu je beken ampi bara ewen te ewen menghakimi, ewen te ulu je berdosa kon ewen. Dia layak ukatame wong kerajaan hatala. Dan ketika jite ewen menampaya Yesus munduk dengan ulu je dia bahalap ditumun kuan ulu parisi endau ulu je berdosa. Yesus munduk dengan ulu je berdosa. Yesus munduk hong kare ulu arep panagih pajak dan menyewut ulu dia bahalap. Tetapi ewen dumah mahining ajaran Yesus. Ewen dumah menali Yesus, mahining ajaran Yesus. Dan ita menampaya buhen kare penagih pajak tentang kare ulu je nyewut ulu dia bahalap ulu badosa. Ang tandipa ulu parisi te menali Yesus, tagal ewen merasa ewen tu memang perlu dipulihkan. Menantamba ewen tu jadi bahalap tu. Te ewen menali Yesus. Tetapi rupanya hong pandangan ulu parisi tagal Yesus munduk hong bentuk ulu je badosa te, oh dia pantas gitu. Dia bahalap talu gawin Yesus tuh. Ewen tuh lu berdosa, ewen dia sanang menampayah. Talu jite awi hong pikiran ewen te dia layak munduk dengan ulu je dia bahalap. Dia layak munduk dengan ulu je berdosa. Ulu je bahalap teh harus bakawal dengan ulu je bahalap kia. Ela bakawal dengan ewen. Ewen teh dianggap sampah masyarakat. Nah parigup je kasintan Tuhan. Sehingga ulu parisi tentang kare guru agama je menyewut arep ewen bahalap belum tutup, dia perlu mubah arep ewen. Dan ewen tuh digambarkan awi Yesus mahalau paribasa tuh sama kilau je jalatien puluh jalatien kungan tabiri. Tuntang ewen dia perlu hubah. Sedangkan kare pemungut cukai ulu-ulu je berdosa te ewen tu kakilau ulu je layang je perlu inggau. Dan ewen menyadari arep ewen bahwa ewen te dia layak, namun perlu dipulihkan. Ewen hendak mubah arep ewen awin te ewen mahining narai je ajar Yesus.
Ini pariungkup Tuhan Yesus dumah uka menyelamat dunia. Tetapi amun ulu manekang ateya dengan menganggap arepah ulu jadi bahalap, maka anugerah keselamatan teh tahu dia terjadi hong pambelu mah tagal kesombongan rohani. Anugerah tentang keselamatan barahatala teh membutuhkan respon iman, respon itah kalunentu. Kakilau ulu haban je menali dokter, itah menali dokter tagal itah tege kahaban kapehe itah. Sama kilau tekia itah hong taharep hatala. Itah dumah menali iye tagal itah mengkame itah tu perlu ditolong, perlu dipulihkan. Dan Tuhan Yesus kia puji hamau hong Matius jalatien ayat 12. Ia hamau ulu je berigas dia perlu dokter. Baya ulu je haban bewe. Taikuan Yesus. Nah pariungkup je kasintan Tuhan bara nas itah wang hanjewu tuh. Itah tahu menyimpulkan bahwa je pertama gambaran jalatien pulu jalatien kungan tabiri. Ia te menggambarkan ulu je belum wang pembenaran arepah. Merasa arep atu sempurna, merasa arep atu benar, tapi kejauh sepuna pambelu mate kejauh bara belum hong kebenaran. Padahal sikap membenarkan diri gitu merupakan sikap ia mempertahankan kare kata pas kakurang ngahong arepa. Tetapi tagal sombong tendau manekang ate ya. Dia perlu ia kritik, dia perlu nengak masukan naka aku tuh jadi benar. Teklah ulu-ulu parisi metute. Dan jika dua ije kungan tabiri je layang. Ia te gambaran ulu je paham mangkeme arepa badosa. Tapi hong karandah ate ia menyadari bahwa ia ulu je belum huang kelemahan. Gagal. Dan dengan ate je hancur dumah menali Yesus. Uka Yesus mendohop ia, memulihkan ia, menatambah ia. Dan malapas metu ia menaharap Yesus teh malapas kari pembenaran diri dan mangkeme jatun ati ji sempurna hong ia dia layak sepuna meninu asik bara Tuhan, tetapi ia dengan karandah ateya balaku ampun, dengan karandah ateya balaku uka Yesus mandoho memulihkan ia. Kutekia dengan paribasa tentang duit jenihau tuh sama. Ije duit jadi sundau te endau. Ije kungan tabiri je layang jadi sundau te endai. Kute kuan Tuhan ampin kerajaan hatala. Kea kuan Yesus hong sorga atun kahanjak je labi hai. Tagal ije biti ulu badosa je hubah. Bara jalatien pulu jalatien biti ulu jejari bahalap kuan ewen, tetapi dia perlu hubah. Nah paringkup je kasintan Tuhan ketika ita jadi mahining Allah Ta'ala tu ita hong posisi je kue en ita masih hong posisi sebagai uluh je labi bahalap hang posisi uluh je mangkeme arep ita sempurna. Dia berdosa sehingga itah tahu menghakimi ulu beken jadi dia sama dengan itah. Tapi amun itah kakilau tabiri je layang te Yesus tahu mendohop itah. Amun itah mahining suara ayu je mantehau itah uka itah bertobat. Dan halajur Tuhan Yesus mantehau itah mahalau cara ayu. Mahalau ita hapumpung sambayang tu mahining Allah Ta'ala. Tuntang hang pembelum ita gagenep andau.
Tuhan Yesus harajur mantehau ita. Uka ita bertobat. Uka ita tendek malalus talu gawi jadi bahalap. Mahalau roh ayu jebrasi teh. Tuhan Yesus bagawi mantehau ita. En ita peka mahining suara ayu je mantehau teh. Awi teh wang ketika tu Tuhan Yesus mantehau ita. Uka ita mingat arep ita hong tandipa Tuhan. Jatun ati je iandal hong pembelum ita hong taharep Tuhan. Jatun ati je tahu imbagakan, dibanggakan hong arep ita tandipa Tuhan. Ita tu puna ulu je badosa. Awite huang kare karandah ate ita. Huang kahancur ita tagal keberdosaan ita tuh. Ita berlaku ampun dengan Tuhan. Uka Tuhan halajur mengembuah pembelum ita menjadi ulu je bahalap hong tandipa Tuhan. Belum hubah. Tuhan memberkat ita mahalau au ayu ije berasi itu. Amin. Ita tame huang saat teduh. Sahelu bara Ibu Pendeta minggit laku doa syafaat akan ita. Ungkup halulitinai menyanyi manarahatala, bara nyanyi ungkup nomor 120 tien, hasewut haleluya. Kita menyanyi bait ije sulak tentang bait ije kadue. Samandiai buah ita belaku dua. Oh hatala bangkai Tuhan ije paham kuasa. Yehowa ije tempun langit tuntang petak. Hatala ije engasene tuntang intehau ike harajur huang aran anakmu Yesus Kristus. Akam kakaretara hormat tuntang terima kasih. Basa kalute ampin kain asim tuntang sintam ije harajur mahaga tuntang menyakatik pambelum ike. Ulu ije puna tempun lengen ain gagenep katika. Tuntang Tuhan kea harajur mematut gawi ike ije bahalap. Kilau huang katika tu. Ike jari imumpung awin. Mangat ike tau hinje atei bulat huang kapercaya. Hayak mambu au nyanyi tara akam. Oh Tuhan, ike jari dumah itu taharip aim ije berasih. Kutuh dengan kareka langkah tuntang kapapan ike. Tagal te pasi ahike handiai. Hayak ampun karedusan ike. Mangat ike tutu menjadi berasih tuntang ingilak awim. Kalute kele Tuhan dumah memberkat ike samandiai. Mangat barahuang pumpung ike itu
aran Tuhan impahai awi ike handiai. Hayak tekea ike hendak menyarah kare gagenep ungkup ayum hong kue bewe. Gagenep ungkup ayum jimanekang ateya mengejau arepa wang persekutuan. Kele Tuhan harajur mampingat tuntang mengerendeng ewen. Ukah wang katika ije beken ewen rindu ukah pumpung hayak-hayak tinai dengan ike. Manara menghormat aran ayim. Dan endau ike jadi mahining au ayum te. Kele narai jadi hining ike, jite menjadi galang akan pambelum ike. Tuntang mahalau kuasa roh je berasih. Ike uli malalus nareji menjadi kehendakmu akan pambelum ike. O apang ke jiwang sorga. Ike belaku dua menyarah kare pambelum ike. Uang keluarga, uang rumah tangga ike masing-masing. Kele Tuhan memberkat ike handiai. Memberkat kare satiar talu gawin ike. Dan narai bewe talu gawin ike je berkenan into taharep Tuhan. Malau te Tuhan menengah akan ike berkat rajaki kesukup akan ike. Tutang ike halajur mingat. Tagal Tuhan je menengah talu handiai te akan ike. Ike halajur menerima kasih dengan. Kia ike berlaku. Kele Tuhan dengan roh berasih te. Mengejau bara ike, talu hal je hendak mengganggu ike. Mengganggu kare ketenangan tuntang kasanang ong pambelum ike. Ngejau ike bara kuasa kekaput. Dan keleh ike halajur belum huang kuntep keharap dengan bewe. Ike belaku dua. Akan kare anak jarian ike. Ewen je masih kurik hong masa pertumbuhan ewen. Atau ewen je menginjak remaja, ewen pemuda, pemudi, anak-anak tabela. Je berjuang uang ketika tuh, uang sakula, uka ewen tahu mandinu kapintar kaharati je bara Tuhan. Sehingga narai kia je menjadi cita-cita ewen te, ulih tercapai dan kele kehendak Tuhan je menjadi. Ngejau kia bara anak-anak tabela ike huang wayatu. Bara kare pergaulan je dia bara mana. Je hendak merusak masa depan ewen. Bahkan hendak mengejau ewen bara Tuhan. Dohop kia ike sebagai ulu bakas. Ike menjadi suntuk teladan akan anak jarian ike. Suntuk teladan iman. Ike membimbing mengarahkan ewen. Uka ewen mikeh dengan hatala. Dan belum kuntep huang kaharap dengan Tuhan bewe. Wapang ke jong sorga ike menyarah. Terutama ungkup ayum je atun melai barimba tuh. Je kia huang pergumulan ewen masing-masing. Je huang kasusah, huang kahaban kapehe. Je huang kapehen atei. Bahkan ewen je ilihi awi ulu je inyayang ewen. Ike halajur menyarah ungkup ayum tuh akan bewe. Tuhan mendohop ewen. Mampak keleh ewen je haban. Menengah ampung akan kare ewen je hong kapehen atei. Tuntang menengah berkat rajaki akan kare talu gawin ungkup ayum. Dan kia huang ketika tuh. Ike belaku dua akan ungkup ayung. Jemingat andau inakan tuntang andau pengawin ewen. Ungkup ayung berulang tahun kelahiran atau perkawinan. Hong minggu tuh. Kakilau paharin ike. Je pertama paharin ike Yohana Wong. Kami berdoa untuk saudari Yohana Wong yang saat ini tinggal di Singapura, berulang tahun yang ke-26. Tuhan memberkati, Tuhan memimpin, Tuhan melindungi.
memberikan kesehatan dan kekuatan dan kebahagiaan di dalam hidupnya. Demikian juga Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan. Ike berlaku dua Tuhan akan Ibu Alice Susiana. Ji berulang tahun ke Jawen Pulu Ije. Tuhan kia memberkat Ibu Alice, huang kare talugawi, huang kare rencana satiar, tuntang kia menengah aka kesanang kahanjak. Ike berlaku dua akan parin Ike Yusepin. Ji berulang tahun ke 50 telu. Tuhan kia memberkat iye. Manenga kesanang kahanjak aka tuntang berkat. Kia akan anak Ike Jesiper Septario. Jemingat ulang tahun ke-19. Tuhan memberkat anak tuh, memberkat kare perjuangan ayu, memberkat kare sekula tuntang menenga kesanang kahanjak aka. Tuntang kia Tuhan Ike berlaku dua akan pasangan Yehinedi dan Rambun. Jemingat andau pengawin ewen jitame huang nyelu ke-22 nyelu. Terima kasih o apang. Tagal Tuhan halajur mempahayak pambelum ewen huang rumah tangga. Tuntang ewen jadi mengkeme arehal huang kehidupan rumah tangga. Dan sampai ketika tuh ewen menerima kasih dengan bewe. Ulih ewen tame huang ke-22 nyelu. Hong kehidupan rumah tangga. Biarlah ate ewen halajur sinta dengan bewe, tuntang ewen halajur sinta sebagai suami istri hong rumah tangga, menjadi suntuk teladan akan anak jarian ewen, memberkat ewen menengah kasanang kahanjak. Apa angke jong sorga ike kia berlaku dua huang ketika tuh Tuhan memberkat kare gereja-gereja ayum hong kue bewe, terutama gereja Kalimantan Evangelis tuh. Tuhan kia mahapan ike kare rewar ayum, ike pendeta, penatua diakon, guru agama, guru sekolah minggu, pikaris penginjil EWBW, jemenenga arepa uka melayani hatala. Nenga akan ike semangat, uka ike ulim melayani hatala, melayani ungkup ayum dengan kehanjak ate ike. Terima kasih wapang arehal jahandak laku ike. Tapi Ike percaya Tuhan mahining laku duan Ike. Hining tuntang terima kasih tagal kare berkat ayum. Dan hining tuntang terima laku duan Ike itu. Kale Tuhan halajur memperasi Ike. Dan laku dua Ike itu nyara Ike huang aran anakmu Yesus Kristus. Tuhan tuntang juru selamat Ike. Ike jadi berlaku dua. Amin. Tuh atun akan ungkup samandiai, uka itah menyerah parapa terima kasih itah akan Tuhan. Pahayak tekea buah itah mingat au Rasul Paulus, ije mampingat itah dengan hamau kalutuh au. Buah jaka gagenep biti uka tau menenga dengan kahias ate itah, ela dengan kanyasal karena hatala masih uluh te. Ije menenga dengan kahanjak. Kele ita balaku dua sahelu bara persembahan tuh ingumpul. O Tuhan, ikau jari manenga kare panenga ije bahalap akan ike. Tarima tuh parapah ungkup aing ije handak inyarah tumun parentahmu. Uketau ingguna akan manyang Tuhan akan kahain aram. Amin. Metu parapah inampunan ita hayak menyanyi manarah hatala. Maha penyanyi ungkup nomor 130 Tara hatala tagal kare asi. Ungkup menyanyi bara bait ije sulak sampai parapah jari inampunan. Tara hatala tagal kare asi. Tentang terima kasih.
ungkup irawe mendeng, kita menghapus pumpung sembayang tuh, kita menerima pengutusan tentang berkat hatala. Keleh ita bagawi kilau Yesus jari bagawi tuntang sinta ita. O Tuhan, keleh Ikau mahapan pambelum ike akang. Terima berkat Tuhan. Keleh berkat bara hatala, ijejari inenga huang sintan Tuhan Yesus Kristus, tuntang huang kahinjen roh berasih, harajur mempahayak ita handiai. Amin. Amin.